حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا الصلاة والسلام على يا الصلاة والسلام يا خير ضيف الصلاة والسلام يا الصلاة والسلام عليك
وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإله وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ذلك والأنام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإله وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Soft penuhi soft yang masih kosong, utamanya soft depan lebih dahulu. Para jamaah yang baru saja hadir dipersilahkan mengisi soft yang masih kosong, luruskan, rapatkan barisan. Terima kasih atas perhatian dari para jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan karunia kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut setianya. Hadirin wal hadirat sidang Jumat rahimakumullah, mohon perhatian sejenak akan adanya beberapa informasi. Yang pertama, mohon perkenan para jamaah nanti pada sholat Jumat untuk melaksanakan sholat gaib yang ditujukan kepada almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Nur Khairin MAG, Ketua Bidang Remaja YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, dan almarhumah Ibu Sulipah, staf sekretariat YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah yang wafat hari kemarin dan beberapa hari yang lalu. Dengan iringan doa semoga almarhum Profesor Nur Khairin dan almarhumah Ibu Sulipah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tergolong sebagai wafat husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bertindak sebagai imam sholat gaib nanti akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ki. Doakan kepada para jamaah ataupun keluarga dari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan sekaligus kesehatan. Liridhoillahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya bertindak sebagai khatib pada hari ini Jumat 14 Syawal 1447 Hijriah bertepatan 3 April 2026 Miladiah adalah Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Anasom M. Hum. Beliau adalah Ketua 1 YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah, Ketua Komisi Dakwah dan Ketua Mu'alaf Center MUI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bertindak sebagai imam adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Masruri Munajat Al-Hafidh, dan sebagai muadzin adalah Ustadz Farel Akbar Fahriansyah, Sarjana Hukum. Sidang Jum'ah rahimakumullah, sebelum khutbah dimulai, mohon perkenan para jamaah untuk menempati shaf yang masih kosong dan meluruskannya. Di samping itu dimohon kepada para jamaah untuk terlebih dahulu mematikan handphone dan tidak berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza sha'idal khatibu 'alal mimbari fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad laghaw wa man laghaw fala jum'atalah, yang artinya apabila khatib telah naik mimbar untuk berkhutbah, janganlah salah seorang di antara kalian berbicara. Barang siapa berbicara, sia-sialah Jumatnya. Oleh sebab itu mari kita dengarkan khutbah ini dengan tenang, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari para jamaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين
وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا واتيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قول الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رسلهم على معابدنا يا واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل المحبة والمودة بين عباده سببا لرضوانه وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إليه نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian takwa yang lurus, yang benar, yakni kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah disertai dengan upaya agar jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan, bulan pendidikan rohani, bulan pengampunan, bulan kesabaran, bulan pengendalian diri, dan juga bulan pembersihan jiwa. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan lisan, dan menahan hawa nafsu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah Ramadan benar-benar telah membersihkan hati kita? Apakah setelah Ramadan kita juga siap memperbaiki hubungan dengan sesama manusia? Karena sesungguhnya salah satu tanda diterimanya pendidikan Ramadan adalah semangat silaturahim di bulan Syawal. Syawal bukan sekedar bulan liburan, bukan sekedar bulan hidangan, karena memang semua keluarga membuat hidangan khusus. Bukan sekedar bulan pakaian baru, tetapi bulan Syawal harus kita maknai juga sebagai bulan penyambung yang putus, bulan mencairkan yang beku, bulan melembutkan yang keras, dan bulan yang menyatukan kembali hati-hati yang retak. Jamaah rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya silaturahim. Silaturahim bukan hanya adat kebiasaan, tetapi ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah, dan diakhiri dengan wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah selalu berdampingan dengan menjaga hubungan antara sesama, khususnya keluarga dan kerabat. Artinya seseorang tidak mengaku bertakwa bila ia rajin beribadah, tetapi juga gemar memutus tali silaturahim. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah memperingatkan lebih keras lagi, yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Dalam ayat ini memutus tali silaturahim disandingkan dengan kerusakan di muka bumi. Mungkin salah satu contohnya perang yang hari ini sedang sangat gencar, itu contoh, karena tidak adanya silaturahim. Maka jangan dianggap ringan. Saling diam di antara kita mungkin bertahun-tahun, putus saudara gara-gara warisan misalnya, bermusuhan karena persoalan politik, menjauh karena urusan harta, retak karena ucapan kecil yang dipelihara menjadi besar. Seringkali umat tidak lemah karena kekurangan materi, tetapi karena retaknya ukhuwah. Seringkali keluarga tidak hancur karena kemiskinan, tetapi karena kerasnya hati dan putusnya komunikasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Syawal menjadi sangat penting karena di bulan inilah umat Islam memiliki budaya yang sangat mulia, yaitu saling mengunjungi, saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling membuka pintu hati. Namun perlu kita pahami, silaturahim bukan hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara hati. Jangan sampai tangan berjabat, tetapi hati masih menggugat. Mulut berkata mohon maaf lahir batin, tetapi batin masih penuh dendam. Datang ke rumah saudara, tetapi masih membawa kesombongan dan perasaan merasa paling benar. Al-Quran memperingatkan kepada kita, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan saling dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Ayat ini luar biasa. Kalau kita ingin Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita pun harus belajar mengampuni kesalahan sesama manusia. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Perhatikanlah, Nabi tidak mengatakan siapa yang ingin dipuji orang, bukan. Tetapi Nabi menyatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya silaturahim adalah bukti keimanan. Maka orang yang memutus saudara, enggan menegur keluarga, enggan datang kepada orang tua, enggan memaafkan sahabat, hendaknya dia bertanya kepada dirinya, sudahkah imannya itu benar-benar hidup dalam dirinya? Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwa silaturahim bukan hanya ibadah yang berpahala di akhirat, tetapi juga berdampak pada keberkahan hidup di dunia.
Kadang orang bertanya, mengapa rezeki kita terasa sempit? Mengapa hidup kita terasa sesak? Mengapa rumah tangga kita sering gelisah? Mengapa hubungan sosial kita penuh ketegangan? Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena hati keras kepada keluarga, suka memutus kerabat, melukai orang tua, meremehkan saudara, tidak peduli kepada sanak dan famili. Karena itu bulan Syawal adalah kesempatan emas untuk membuka pintu rezeki, membuka kembali pintu silaturahim. Hadirin rahimakumullah, ada juga hadis yang sangat penting yang artinya orang yang benar-benar menyambung silaturahim bukanlah yang sekedar membalas kebaikan, tetapi yang tetap menyambung ketika diputus. Inilah ujian yang sebenarnya. Mudah bagi kita datang kepada orang yang baik kepada kita. Mudah bagi kita bersikap manis kepada orang yang selalu menghormati kita. Tetapi kemuliaan sejati adalah ketika kita tetap mau datang kepada saudara yang pernah menyakiti kita, kepada keluarga yang pernah mengecewakan kita, kepada kerabat yang pernah memutus hubungan dengan kita. Karena silaturahim bukan transaksi, tetapi silaturahim adalah pengorbanan hati. Ada kisah teladan yang luar biasa menyangkut Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi peristiwa yang sangat dikenal sebagai hadisul if, yaitu fitnah keji terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang kerabat Abu Bakar bernama Mistah yang ikut menyebarkan fitnah tersebut. Padahal Mistah selama ini dibantu nafkahnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Betapa pedih hati Abu Bakar. Lalu beliau sempat mengatakan tidak akan lagi membantu Mistah. Tetapi Allah kemudian menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum, yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Begitu mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis dan berkata, tentu demi Allah aku ingin Allah mengampuniku. Lalu beliau memaafkan Mistah yang sudah menyakitinya dan melanjutkan bantuannya seperti semula. Kalau Abu Bakar saja yang seorang sahabat besar Rasulullah bisa maafkan orang yang melukai kehormatan keluarganya, maka mengapa kita tidak bisa memaafkan saudara kita hanya karena salah paham, masalah kecil, persoalan ucapan, dan mungkin persoalan dunia. Hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Syawal ini yang masih terasa sebagai bulan untuk silaturahim, kita jadikan sebagai waktu untuk kita kemudian menyambung tali silaturahim. Manfaatkan, bahkan karena bulan Syawal itu pemerintah sampai membuat ada hari libur dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam rangka supaya ada pada kita silaturahim kembali. Silah itu adalah nyambung, ar-rahim itu kasih sayang. Artinya kasih sayang antar sesama harus kita sambung. Itu bagian dari penting yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين العبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabihil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
السلام عليكم أجل محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة من الغيب جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله والصلاة على المهدي الغيب والإمام جماعة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه الله أكبر اللهم لا تحمد ولا تفتنا عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى الوفد جميعا الخلفاء الراشدين وإلى الوفد جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وإلى المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الشيخ وإلى الوفد جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا لروح الرسول الدكتور نور خير وإلى النبي السليبة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم تقبل واسن مثل الثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صليناه على سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أرواح بابا نور خير وإلى حضرة أبو سليبة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا ودعانا وصلاتنا وتمم تقصيرنا يا الله وحسن مقاصدنا وقض جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر الفاتحة.